Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer l'image d'un nombre par une fonction linéaire et aussi représenter graphiquement une fonction linéaire. السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف تتعلم حساب صورة عدد بدالة خطية وكذلك التمثيل المبياني لدالة خطية. Soit f une fonction linéaire définie par f de x égale 1 sur 2x et la droite D sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ. Première question, calculer l'image du nombre moins 2 par la fonction f. Deuxième question, calculer f de 4. Troisième question, construire la droite D. لتكن f دالة خطية المعرفة ب f لx تساوي 1 على 2x والمستقيم d تمثيلها المبياني في معلم متعامد ممنظم OIJ. السؤال الأول، أحسب صورة العدد ناقص 2 بالدالة f. السؤال الثاني، أحسب f ل4. السؤال الثالث، أنشئ المستقيم d. Pour calculer l'image du nombre moins 2 par la fonction f, il suffit tout simplement calculer f de moins 2. بمعنى إلا تعطى لكم السؤال calculer f de moins 2 كتعني هذا السؤال يعني calculer l'image de moins 2 par la fonction f. On a f de x égale 1 sur 2x. On veut calculer f de moins de l'image du nombre moins 2 par la fonction f. إذا اش غادي نديرو غنكتبو f de moins 2. شنو درنا؟ قبل كان عندنا f de x، دابا كتبنا f de moins 2. بمعنى بحال عوضنا x، حيدنا x ودرنا في بلاصتو ناقص 2. إذا شنو خصنا نديرو؟ إذا في الطرف الأيمن ديال المتساوية عندنا x، إذا خصنا نعوضو x بناقص 2. 1 على 2 x هذا راه جداء، راه كتكتب 1 على 2 في x. أي عدد مثلا a x هو a في x. إذا غنكتبو 1 على 2، غادي نحيدو x ولكن غادي نديرو عملية الضرب لا ملتيبليكاسيون ونعوضو x بالعدد ناقص 2. العدد 2 ناقص 2 عدد سالب، إذا نديرو بين الأقواس. 1 على 2 في ناقص 2، 1 sur 2 fois moins 2 égale moins 2 sur 2. On simplifie par 2 كتبقى لينا ناقص 1. إذن alors f de moins 2 égale à combien? Égale à moins 1. شنو كنقولو؟ moins 1 est l'image de moins 2 par la fonction f. Alors moins 1 est l'image ناقص 1 هي الصورة ديال العدد du nombre moins 2 par la fonction f ou par f. Passons à la deuxième question, calculer f de 4. Calculer f de 4 يعني غنشدو حنا الدالة ديالنا f de x égale 1 sur 2x غنحسبو f de 4 بمعنى غادي نعوضو x ب4. On a f de x égale à combien? Égale 1 sur 2x. Alors, f de 4 égale à combien? عوضنا x, on a remplacé x par 4. Alors, pareil pour le membre droite ديال المتساوية. 1 sur 2x غادي نعوضو x بالعدد 4. هنا عندنا عملية الضرب، إذا فوا غنعوضو نحيدو x نديرو في بلاصتو 4. 1 sur 2 fois 4 égale à combien? Égale 4 sur 2 et 4 sur 2 égale à 2. Alors f de 4 égale à 2. المعنى ديالها بأن l'image de 4 par la fonction f est 2. العدد اللي كيخرج لينا هنايا راه هو الصورة l'image. صورة العدد 4 بالدالة f هو 2. Troisième question, construire la droite D. La droite D, c'est la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé. Alors d'abord, commençons par tracer notre repère orthonormé OIJ. نتراسيو المعلم المتعامد الممنظم. المعلم المتعامد الممنظم يتكون من محورين، محور ديال الأفاصيل لاكس دي زابسيس et لاكس دي زوردوني، وهاد لي زاكس بجوج بيربونديكولير يعني متعامدين، وأصل المعلم هو أو ذات الإحداثيات 0 0، وعندنا أو إي تساوي أو جي.
المحور الأفاصيل يعني المحور الأفقي لاكس دي زابسيس كنقولوا لاكس دي زيكس. المحور العمودي هو لاكس دي زوردوني محور الأراتيب كنقولوا له لاكس دي زيكريك. إذن باش نمثلوا المستقيم دي في المعلم المتعامد المنظم كما كنعرفوا مستقيم أي مستقيم خصنا جوج النقط باش نرسموا المستقيم. f دالة خطية est une fonction linéaire. كما كنعرفوا la représentation graphique ديال une fonction linéaire passe toujours par l'origine du repère. بمعنى أي دالة خطية التمثيل المبياني ديالها هو مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا النقطة الأولى هي O ذات الإحداثيات صفر صفر. O هو أصل المعلم. إذا النقطة الأولى اللي غيمر منها المستقيم دي هي النقطة O. النقطة الثانية ملي غادي نجيبوها ديجا أصلا حسبنا أون ديجا كالكولي f de moins 2 égale à moins 1 f de 4 égale à 2. شنو المعنى f de 4 égale à 2؟ المعنى بأن الصورة ديال العدد 4 هاد العدد اللي كيكون بين الأقواس راه هو ديال x، وهاد العدد اللي كيخرج لينا هنايا هو ليماج يعني ديال y. هذا سي ليماج. بمعنى ليماج في كيكون على لاكس ديزوردوني، وهاد العدد اللي كيكون بين الأقواس هاد مثلا 4 اللي هو x هذا هو لابسيس هو x. هذا لابسيس وليماج سي لوردوني يعني الأورتوب. بمعنى f de 4 إيكال 2. إذا كاين واحد النقطة الأوفسول ديالها هو لابسيس هو 4 والأورتوب لوردوني شنو هو 2. إذا نمشيو على المعلم المتعامل المنظم نقلبوا على القيمة 4. شنو هي 4 هو الأوفسول. إذا نمشيو على لاكس دي زابسيس يعني لاكس دي زيكس نقلبوا على القيمة 4 هي هذه. 2 c'est bien l'ordonnée. Alors on va sur l'axe des ordonnées, on va chercher la valeur 2 هي هذه. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer. D'abord on va tracer une droite passant par l'abscisse 4 parallèle à l'axe des ordonnées. ونحضيو هذيك القيمه جوج ديال لوردوني. عاوتاني نرسموا واحد المستقيم يمر باسون بار لوردوني 2 باراليل à l'axe des abscisses. النقطه ديال التقاطع ديال المستقيمين اللي رسمنا هي هذيك النقطه ذات الاحداثيات 4 جوج نسميو ليها مثلا حنا واحد النقطه مثلا A مثلا. اذا المستقيم غادي يمر من اصل المعلم O pour coordonnées 0 0 واحد لو بوين اخر اللي هو لي كوردوني ديال شنو هما 4 و 2. اذا نستطيعوا نرسموا المستقيم ديالنا وفوق المستقيم نكتبوا ما بين اقواس دي. اذا هذه هي الطريقه ديال التمثيل المبياني المستقيم ديال واحد الداله خطيه. سالينا التمرين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.